So ani anak karon ng atong panihapon, kini ang suwaki nga ahong gipangita ganiha, o kini ang luto, o kini ang iyang unod. Kinahanglan ni makaon nato karon og butangan nato nisti. Atong gipaawas, atong gidagayday. Kini ang nisti, o kini ang gwapo. Tan-awa tutuki. Og iyan ang gijabos sa luto, o gikamot, o gikaon. Arang grabiha sa nga tanawa arang enjoy minglamo na gikamot gipaak lami tanawa gipakita ang unod tanawa gibutang sa luto kalami uwa pagajud makontento gipkaon pagajud og dako og hanggab minglingi gibutangan pod og suka gijabo sa luto og nanghita pagajud hang nga suka tan-awa arang kahang na gijabuan pa gibutangan pagajud gikaon na pod wa pa jud makontento ija pagkadong ibutangan og gikaon na pod pagkalami pasikaon aning tawhana wa pa jud makontento gitidok pagkadong tanawa lami kayo sa kaon grabe naman yung tawhana ni gikaon pagkadong aning tighab gamay gikamot ming katawa ming isi o ming inom si jaunis o gialimugmug may inom na po og balik og nakauna na may inom na po og balik og ginimugmug og minduko og nagampo og gijarok ang katapusan og mingihikap siya sa og nagpasalamat og maura to atong vlog karon mga kahagaw-haw.